Voilà, nos salades sont prêtes. Je les ai dressées de la sorte. Bonjour, on va aujourd'hui faire un plat ancestral mais tellement bon. Ça peut être une salade comme ça peut être un plat. Alors c'est à base de fèves et que je vais décorer avec quelques olives et du citron confit. Moi pour les fèves c'est pas la saison. Quand il y a la saison je les prends, je les décortique et je les mets au frigo, et quand j'en ai besoin je les prends comme là, vous voyez, je les ai prises et je vais les utiliser pour la charmoula. Ici j'ai pris les suprêmes, c'est-à-dire l'intérieur des citrons confits que j'ai mixé avec du persil, du coriandre, 2 à 3 gousses d'ail, et j'ai mis les épices suivantes: le piment doux, le poivre et un peu de cumin. J'ai pas mis de sel parce que les suprêmes des citrons confits sont déjà salés, et en plus de ça le sel il retarde normalement la cuisson des légumineuses. Il vaut mieux le mettre à la fin de la cuisson. Et bien sûr j'ai mis de l'huile d'olive. بالنسبه للاخوات اللي ما تيفهمونيش باللغه الفرنسيه، فهنا غادي نستعمل هذا النهار غادي نطيب واحد الطاجين او سلاد او شلاضه ديال الفول. بالنسبه للفول ملي تيكون وقته فانا كنقشرو كنديرو في راس الثلاجه ملي او في الكونجيلاتور. ملي كنحتاجو كنجبدو بحال هكا بلا ما تنخليه يطلق راسو لا والو. بالنسبه لهاد الوصفه فغادي نحتاج الزيتون الاحمر، وغادي نحتاج الليمون المصير. بالنسبه للعطريه اللي غادي ندير فهنا درت انا خديت الميكسور وطحنت القزبور والمعدنوس والفلفله حمراء، واحد 2 دروس ولا 3 ديال الثوم حسب الكبر ديالهم، ودرت شويه ديال الكومان، ودرت الدخلاني ديال الليمون المصير، وطحنت كلشي مع الزيت البلديه وحصلت على هذا الشيء. بالنسبه للملحه ما غاديش نديرها دابا حتى الاخر ديال الطياب، لان الملحه كتعطل الطياب ديال كل هاد ليغومينوز بحال العدس بحال اي اللوبيا بحال هاد الاشياء كاع كلها. الملحه تيوجب علينا نديروها حتى الاخر. فوالا دونك هنايا غادي ندير في الكاسرونه او الطنجره حسب شنو بغيتيو. غادي نعمل الفول ديالي وغادي ندير عليه العطريه، هاد الشرموله اللي صوت. فوالا وغادي ندير له ديريكتومون الماء، القياس اللي خاصو الماء بارد، ونخليه تيطيب على عافيه مهيله. Si j'ai mis donc les fèves telles quelles, c'est-à-dire sorties du congélateur, si vous en avez des frais, vous les mettez directement aussi. Et j'ai versé la charmoula dessus. Je vais mettre de l'eau, je vais les couvrir un peu d'eau et je vais les mettre à cuire sur feu doux. Alors ici comme vous voyez j'ai couvert d'eau et je vais laisser cuire à feu doux à couvert, hein. Et ça va prendre une demi-heure, et normalement tout l'eau ça va s'évaporer. Vous voyez j'ai pas rajouté beaucoup d'eau, c'est juste j'ai couvert un petit peu les fèves et c'est tout. Voilà on se retrouve après. بالنسبه للاخوات هنايا كتشوفوا معايا درت دونك الفول ودرت له داك العطريه ديالو وغطيته غير بشويه د الماء، وغادي نغطي عليه وغادي ندير له العافيه ناقصه ونخليه واحد نص ساعه غادي يطيب. ملي غادي يطيب غادي نزيد معاه داك الزيتون والليمون المصير. Donc ici j'ai mis les fèves et la charmoula, j'ai recouvert d'eau. Je vais laisser cuire à feu doux et à couvert pendant une demi-heure, et après je vais rajouter les olives rouges et le citron confit pour que ça s'imprègne, et après je vais réajuster le goût et on se retrouve après. بالنسبة للفول فهو طاب تقريبا، غادي نزيد له شويه ديال الزيتون وشويه ديال الليمون المصير، وغادي نخليهم واحد القسم د المكان يتقلى شي شويه.
Alors ici, nos fèves sont cuites. J'ai rajouté les olives rouges et les morceaux de citron confit et je vais laisser cuire un peu, juste que l'eau s'évapore carrément. Il faut juste une petite sauce à base d'huile. Voilà, c'est parfait. Ici, comme vous voyez, mes fèves sont cuites. J'ai rajouté les olives et les morceaux de citron confit et je laisse un petit peu s'imprégner. L'eau a presque totalement s'est évaporée. بالنسبة للأخوات فهنا الفول ديالي طاب، زدت درت الزيتون الأحمر والقريفات ديال الليمون المصير وغادي نخليهم غير واحد شوية ونحيدهم. بالنسبة لهنايا لاصالاد ديالي ديال الفلفلة مافيشون وهذا فهي صافي تقلات مزيان دقتها سي تري تري بون. Voilà, c'est parfait. Nos salades, elles sont prêtes. Je les ai dressées comme telles.